Hi guys! Welcome back to my YouTube channel. Tingnan nyo guys yung mga yung mga isda ni Master. Ang daming maliliit oh. Kita nyo? Ang daming anak. Ayan. Parang siyang mga gurami. Ayan, mga gurami guys. Ayan. Tapos, meron din dito. Meron dyang maliliit. Yan. Tapos, charan, dito tayo sa kabila. Meron dyang, ayan para siyang bunog. Guys, bunog na may kulay. Oh my goodness, Master. Yun yung mga niya, mga isda. Para talaga siyang bunog. Dalawa yan sila eh. Ay, ayan pala yung isa guys. Nakita nyo? Kita nyo yung isa. Ayan oh. Ayan siya oh. Para siyang, oh my goodness, parang ahas. Yan, dalawa yan. Babae at saka lalaki. Hindi masyadong madami dito. Ay. Ayan, dito sa taas meron din ang dami. Dami maliliit. Oh, diba? Mayroon pang maliliit na Marami tong raya. Raya o raya. Makita nyo yung raya dyan nakadikit. Raya. Tapos ito yung sa pinakamalaking aquarium. Yan, parang mga bunog. Ay mga tawag nito. Mga gurami. Yan mga gurami guys. Lang sila yung Amerikanong gurami kasi puti. Mga Amerikanong gurami. Ayan. May tinidor dyan oh. Tinutusok kasi ni Master dyan yung pipino. Ayan, may puti dito guys oh. Ayan. Yan siya? Janitor fish. Yan, janitor fish. Ayan, meron din dito. O diba? Yan yung mga alaga ni Master. Yung mga alagang isda. Ayan siya. Yung isa nagtago na. Ayan, nawala na siya doon. Nagtago na guys, nagtago. Ayan. Ayan maraming maliliit. Ayan kita nyo yan guys. Det är så många unga här, Master. Ja, det är för många. Är det för många? Ja, jag tänker på vilken känner. Vilken slags är det? Gubbier. Är det den där med plitar? Ja, nej, det är de gubbier, de små. Inte den där stora? Med många färger. Sån där, med plitar? Nej, det är svärdare. Vilken är det? Gubbier, det är de där med gul färger. Den där små? Ja. Okay. Anak daw yan yung mga maliliit guys. Anak daw yan nung dilaw na yan. Ayan, maliliit. Yung dalawa. Di kunso da. Tre. Da. Ayan, yung may mga anak yung mga maliliit siya na may dilaw. Yun yung nanganak. Ayan yung mga anak nila guys Ayan yung mga anak. Diba? Di ko yan yung aquarium ni Master. Ayan. Para si Master ditong nagtitinda. Aray, komplet! Oh my goodness! Balawad Para si Master ditong nagtitinda ng isda. Ayan. Maraming salamat. Ayan guys. Welcome. Jag har varit där upp. Ayan.
5 to yung aquarium ni Master. Yan, 5. Tapos ito yung maliit. Mayroon dyang, anong isda yan? Waking slugs fish or di janitor fish. Dem der, det er nogle smerlinger, og så er der nogle patty. No. Smerlinger, det er de flade. Yan. Det explain da aquarium da. Ah, det var en lille akvarium. Tapos yan. Maraming salamat sa panunood. Ayan si Play. Thank you for watching, guys.